बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आपका अपना रिसर्च स्कॉलर आपके अपने यूट्यूब चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत है। आज का जो इलाज है, जो रेमेडी है, जो नुस्खा है, वो इतना सहल और आसान है और इतने ख़तरनाक मर्ज़ के लिए तेज़ बहादुर है कि अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और इसे आप मजाक समझेंगे। ये वो सीने के राज हैं कि जो तबीब, हकीम और हर्बल रिसर्च स्कॉलर आम मरीज़ों को तो दूर की बात, बड़े बड़े अतबा को और बड़े बड़े हकीमों को नहीं बताते और सीने में दबा के कब्र में चले जाते हैं। तो मेरा मकसद, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, खल्क़ खुदा की खिदमत है और वो तमाम अमराज, हत्ता कि जानलेवा अमराज जो ख़ासकर हमारी शहरी ज़िंदगी में जो हम गुजारते हैं, नाखालिस ग़िज़ाओं की और आलूदगी की वजह से जो मसाइल होते हैं, ख़ासकर दिल का मर्ज़। तो आप सुन के हैरान होंगे, हार्ट अटैक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें इंसान के मरने के चांसेस जो हैं तकरीबन 50-50 होते हैं। तो ये जो मेरा नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ और ये 3 किस्म के सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल होता है। एक तो अगर आपको दिल का दौरा पड़ने लगा हो, किसी मरीज़ के दिल का दौरा पड़ना लगा हो, तो उससे खुद एहसास हो जाता है कि दिल की घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, हाथ पाँव से जान निकलती महसूस होती है और सबसे बढ़कर ये कि उल्टी साइड के ऊपर पेन, यानी कि पेन होता है। वो जब दर्द शुरू होता है तो इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे अब दिल का दौरा पड़ने वाला है। तो अस्पताल वगैरह और मेडिकल ट्रीटमेंट या हकीम की दुकानें या और कुछ जो तरीका इलाज है वो बहुत दूर होता है, तो उसकी जान को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो उसके लिए बेइंतहा आसान और बड़ा ही आजमाया हुआ और कभी ना खानी जाने वाला नुस्खा जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ और आपसे दरख्वास्त यही है हमेशा की तरह कि खल्क़ खुदा को फ़ायदा पहुँचाइए। और इसके लिए करना सिर्फ आपने ये है कि अपने इस चैनल्स को, अपने इस हकीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स करें और इसे लाइक करें ताकि ये सदका जारिया में आपका हिस्सा भी पड़ सके। जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगी नाज़रीन कराम, अगर किसी एक इंसान की जान बच जाती है तो अंदाज़ा लगाएं कि आपकी बख्शिश का समान हो जाता है। कुरान की एक आयत है कि जिसने इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो जब दिल का दौरा पड़ता है तो उसके जो लम्हात हैं, जो कैफियत हैं, वो सिर्फ वही बंदा जान सकता है कि जिसका ये दिल का दौरा पड़ा और मौत के मुँह से वापस आ सके। तो आपसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिनके दिल के अमराज हैं। अच्छा, ये नुस्खा जो है, ये पहला तो ये है कि दिल का दौरा अगर पड़ चुका हो तब तेज़ बदब काम करता है, दिल का दौरा पड़ने वाला हो तब भी ये काम करता है, दिल का दौरा पड़ चुका हो तब भी ये काम करता है। तीनों सूरतों के अंदर काम करता है और तेज़ बदब है। इंशाअल्लाह ताला जब इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका दिल खुश हो जाएगा। तो करना सिर्फ आपने ये है कि आपने जो है वो मिर्च सुना होगा, ये देखिए नाज़रीन किराम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये लाल मिर्च है, आम सी लाल मिर्च है, सुर्ख मिर्च जिसे कहते हैं। और ये आम पंसारी की दुकान से, करियाने की दुकान से और ये कहीं जगह मिल जाएगी। ये आम लाल मिर्च है। अगर ये लाल मिर्च मैसर हो तो लाल मिर्च किसी भी शक्ल में, चाहे वो गोल वाली हो या लंबे वाली हो। अगर गोल लाल वाली मिर्च नहीं मिलती है, साबित मिर्च, तो साबित हरी मिर्च कोशिश करें, तेज़ मिर्च हो। जो आजकल तो ज़्यादातर जो है वो देसी मिर्चें नहीं आ रही हैं, लेकिन ये कोई सी भी एक हरी मिर्च दो। तीसरी चीज़ जो सबसे तेज़ बहदफ है जो मैंने देखा है, और उसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जेब में भी रख सकते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके, तो वो है पिसी हुई लाल मिर्च। तो नाज़रीन कराम, ये उसकी मिक़दार जो है ये मैं आपको दिखाऊं। ये 1 टीस्पून है, जिसे हम चाय का चमचा बोलते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें तकरीबन आधा चाय का चमचा जो ये सुर्ख मिर्च पाउडर जो है, सुर्ख मिर्च का सफ़ूर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके लिए करना आपने ये है कि इसको आपने अपनी जेब में रखना है। ख़ासकर वो मरीज़ जिनका दौरा एक बार पड़ चुका है और दूसरे तीसरे दौरे पड़ने के चांसेस हैं, डॉक्टर ने कहा है कि वो मोहतात रहें, तो उनको करना ये है कि इसकी तकरीबन 1 या 2 चुटकी मिक़दार और अंदाज़न 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम 1 चम्मचे का चौथाई हिस्सा होता है। 1 ग्राम सुर्ख मिर्च जो है वो आपने इस तरीके से, ये देखिए मैंने ये थैली में डाल के रखी है, ये तकरीबन 1 ग्राम है। 1 ग्राम सुर्ख मिर्च जो है आपने इस थैली में रखनी है और उसको ऐसे फोल्ड करना है
اور یہ اسٹیپل سے آپ نے اس کو ایسے اسٹیپل کرنا ہے، اور یہ اب آپ کی جو ہے یہ دوا جو ہے جان بچانے والی ریمیڈی جو ہے دل کے دورے کو بریک کرنے والی، روکنے والی، توڑ دینے والی اور آپ کی جان بچانے والی ریمیڈی جو ہے آپ کی جیب میں ہے۔ اس کو اپنی جیب میں رکھیے، پرس میں رکھیے، اپنے بیگ میں رکھیے۔ میرا مشورہ تو یہ 2-4 پڑیے بنائیے، ایک اپنے آفس میں رکھیے، ایک اپنے بیگ میں رکھیے، ایک اپنی جیب میں رکھیے، اور ایک گھر میں رکھیے، اور جو ارد گرد لوگ ہیں انہیں بتائیے کہ کبھی خدا نہ خواستہ اس ایسی سچویشن میں آپ ہوں تو اس کو بآسانی آپ کو استعمال کرایا جا سکے اور آپ کی جان کو جو خطرات ہیں اس سے آپ کو بچایا جا سکے۔ تو یہ سرخ مرچ، اب اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو لگے کہ مجھے دل کا دورہ پڑ رہا ہے تو آپ یہ تھیلی کھولیں یا ایک مرچ، ثابت مرچ جو ہے وہ اس کو چبا لیں۔ جیسے یہ چبائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، چباتے ہی دل کا دورہ رک جائے گا، یعنی بریک ہو جائے گی، وہیں کا وہیں رک جائے گا، دل کا دورہ ٹوٹ جائے گا۔ نہ صرف ٹوٹ جائے گا بلکہ اگر وہ مریض بے ہوشی کی حالت میں ہے تو پھر یوں کیجئے کہ اس مریض کا منہ کھولیے اور وہ چمچہ جو ہے آدھا چمچہ یا چوتھائی چمچہ اس کے منہ میں ڈال دیجئے، اور اس کے بعد گرم پانی 2-4 چمچے اس کے اوپر ڈال دیجئے۔ اگر گرم پانی ملتا ہے آسانی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ورنہ تازہ پانی، ٹھنڈا پانی برف کا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جان بچانے والی ریمیڈی ہے لال مرچ، سرخ مرچ پاؤڈر کا 1/4 سے آدھا چمچ آپ نے مریض کے منہ میں ڈالنا ہے، یا اگر آپ ہوش میں تو خود اپنے منہ میں ڈالیں، اور جیسے ہی آپ کے منہ میں جائے گا ودن چند سیکنڈ آپ کا دورہ ٹوٹ جائے گا، آپ کی جان بچ جائے گی، لگے گا سے پوائنٹ میں آپ دوبارہ آپ نے زندگی پا لی۔ تو یہ لال مرچ کے جو کرشمات ہیں یہ نہ صرف دل کے دورے کو توڑتے ہیں، دل کے دورے کو بچاتے ہیں، بلکہ انجائنا کا درد جو ہے وہ مریض جو جسے انجائنا کا درد ہوتا ہے اس سے بھی نجات پا جاتا ہے۔ تو یہ صرف دورے کی ہاتھ میں لے سکتے ہیں، یا جس کو خدشہ ہے کہ مجھے دورہ پڑ سکتا ہے تو وقتاً فوقتاً بھی اگر یہ لال مرچ پاؤڈر جو ہے آپ ہفتے میں 15 دن میں 1/4 چمچ 1 گرام کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد گرم پانی پینا لازم حصہ ہے۔ یعنی گرم پانی پینے سے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، علاج کا جو فوائد ہیں 2 چند ہو جائیں گے، اور اثرات اس کے مؤثر اور وسیع ہو جائیں گے۔ تو جان بچانے کے لیے، دل کے دورے کے لیے، انجائنا کی تکلیف کے لیے آدھا چمچ یا 1/4 چمچ لال مرچ پاؤڈر، ثابت لال مرچ یا ہری لال مرچ چبائیں، اور اس کے بعد پانی، گرم پانی پی لیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جب بھی آپ آزمائیں گے میرے لیے آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ نہ خالی جانے والا نسخہ ہے، اور اس کو اپنے عزیزوں تک پہنچائیں، خاص کر ان لوگوں تک جو انجائنا کی تکلیف میں ہیں، جو دل کے دورے کا شکار ہیں یا دل کے امراض سے ان کی وابستگی ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو خالی نہ جانے والا نسخہ پائیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کے بے شمار نسخے لے کے آپ کا یہ حکیم لاڈلا آپ کی خدمت میں خوش ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔